Kebiasaan sedapat miampai kaudahi Adrian Seri Kabarai Dusun, mantan Kota Kinabalu. Namarami ti melahingan tinan memuruan bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor de turun 3,364 form kesuangan wawaguh mentok timanud parti dilo. Ida babayan kenolitan tahun bersatu Pegun Sabah bagian Kota Belud. Id kampung Jawi-Jawi Kota Belud. Kunihab. Form kepuruan pinatahakdit melahingan bagian bersatu Kota Belud, Datu Japlin Hakim. Dan menyertai parti kita. Sebab ternyata bahwa di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin di peringkat pusat, kepimpinan Datuk Haji di peringkat negeri, mereka yakin bahwa kedua tokoh ini mampu membawa pembangunan kepada negeri Sabah. Id ababan dilo unsubon kopia di Datuk Haji ot ketenudan Puruk Kawagu, mantat apat kainan Dewan Kondangan Pegun Dun, ilo na pengadun usukan, tempasuk kedamaian Dun Pintasan, id Parlimen Kota Belud. Naberus disio ketenudan dilo nepo, ngak kepemaremitan tosenong datulun ngai kuma bersatu, maidot obian ot keterundunan tulun id Siriba Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Kepuruan bersatu bagian Kota Belud id timpu diti, nakarikotet hopodom iso 1,206 napodom siam puru, miampai hatus turu ran. Pelikahan kakasahan ketikidan wagi peserli Kota Kinabalu lebih noh ikakadayan sera Taman Rimba University Apartment pipira tadau nakatalib no pengamantan kakasahan menilembusi loji peniting waig terlibang 1 Tambaruli. Pinintalang dit kumodua bayon menteri Datu Seri Bung Mukhtar Radin id ken talangan tadon nepo kopio dot nantakan kakasahan ketikidan letirik di tadau kedua i tadon loji dilo dot au memanau salinait 3 jam mentok popotikid waik tabarakas kuma id kayonon nakahempit. Paingkuro pangan nakatimpun dot nakasenong ot kawaway ol loji dilo dit kanihab pikikira katimpun kasuang id tangki ot waik tumimpun tadau bayno. At tanduli at katikidan waig dat bobos alaid nepo nga suab tay tadaw kedua diti. Minanong ko isiyo penagi menteri Karaja Tagayo dat kosusaan it nawayaan dat momo maguna na kahampit. Lumansan idatu Bung Mukhtar moy aiso na di kakasahan katikidan latirik aw antakan waig olobo id pipiro tadaw diti mentok kosanongan katikidan waig. Tumanud disio mentok kepeneribahan timpu tanaru pikikira opongo at kepamansayan loji pemerusapan waig telibung 2 bagian kedua tahun 2023. Mentok kepeneribahan tararau id timpu taniba, papatod at kopisan waig Sabah dat kepatikidan waig pemaguna luri kumaka kadan sera Taman Rimba. Seginamud walu ababayan kahambaan peduli paganakan JPK najudat ketinanang mengigion keburan paganakan Malaysia LPPKN Sabah mantadi keimpunan tulan kaisa tahun diti kahambaan dilo memhantal seginamud 2,000 walu natus walu nahapad tulun ni Sabah kanu kesenangan mantat ababayan dilo. Naberes dit menteri keburuan mengigion keterangan tulun Insinyur Sahelmi Yahya menakadung kopio at tinimungan disio dat kapagihupan magisusuay tinimungan mentak papaburu tinimungan nakayanan dat menuridong magigion at taranang aulud id Sabah. Program seperti ini akan dapat memberi maklumat kepada penduduk setempat bahawa kerajaan mempunyai program-program yang dapat membantu mereka terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Rinuba isi RTM dit kepongo pinapahimagon ababan JPK id projek pemulayan tulun Taman Sri Serigai Putatan. Damot dila pinentalang dit petunud LPPKN Sabah Chai Cheng Ho tay Dennis Chai JPK kihontalon menakadung omong malik keterundunan tulun ontok tay sera katalib ot penuhan mengkurip pamanahan. 8 program di negeri Sabah, jelajah peduli keluarga dan kita menyasarkan sebanyak 2,880 orang mendapat manfaat daripada program inilah. Di samping itu, tujuan utama kita mengadakan program ini iaitu kita nak memperkasakan keluarga. Id ababayan dilo, onom konduan nakaramit voucher subsidi mamogram, onom magigion nakaramit kauhupan kaumpuyaan tapusau. Dapat membantu saya untuk meringankan saya sebab saya dalam golongan 50-an. Jadi saya perlu untuk membuat memogram ini. Terima kasih yang amat-amat bernilai bagi diri saya dan yang lain-lain sebabkan COVID ni kami ada kesan terhadap kamilah warga masyarakat di sini.
Segini mudah hatu sepedem turu mendidi ke sengkesuaian esok kasagaan parti tinahani Karaja Misampuru Kopisan Immigration Wata Sandakan di Kawalayan Makalinau Batu Telu Sandakan di Kesahaban Baina. Mantar gini mudila hatu sepedem 5 tulun Filipina 2 tulun Indonesia. Tumanut Kentalangan dit Potunut Immigration Datu Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin yelo itinahan mentok magisu suai kesalahan it siriba akta immigration hapadam siam 5 hapadam siam 6 hapadam telu kondolihon 2002. Koinsane pati dilo baina diti pinayon it depot immigration Sandakan mentok penerukan sumusuhut. Nokotimpun ot kerja dit pikikiro jam koisa min susuab tinanud saginumu 200 hopodom telu puru pepakuasa mantad hopodom apat agensi bagal PDRM, MKN, APMM, Kopisan Keperjistahan Malaysia, EEDK, Rela, APM, Kementerian Kelidasan, Konsel Kakadian Sandakan, Kopisan Ketelunan Sabah, Kopisan Keterinaan Keterundunan Ginuman Sabah, SISB Kopisan Waig. Pinapanau ino sebagai lang kepakuasaan koturan ngai kuma kepegigianan aisa kesagan pati suai ke lang koturan ngai kuma tulun it nailan nadadi tulun pintangaan it memelisok kerikatan kepegigianan pati. Saginumu 608 tulun pinarisa pompus kapanahan Karaja. Damad Bitamang Keterangan Malaysia Eastern Sabah Security Command ESCOM nagi kalihu tanggungan mentok manaha kehupan kematiribuan nakayanan. Kepianat kinaulitan tahun 2008 ESCOM tanggungan dila pinatu semet ababayan kepusahan tersenang miampai menginsanang kesukupan walai di Tulunat ATM Said Balandi turun apa tahun di Tanjung Labian Tunggu Lahadatuk. Ababayan nakapanau 2 tadau it napupusan di Kanihab, pinaburu nagi dot markas sapodom telu Brigade Infantry Malaysia, Batalion Ketelu Regimen Susumangot Melayu di Raja, Batalion Hapodom Turu Tinimungan Gerakan Lahadatu, Rela nagi magigian nakayanan. Berterima kasih kepada semua yang telah mengambil kerja-kerja pembersihan di kawasan bahagian rumah saya ini, yang mana semua unit-unit yang terlibat lah, baik ESCOM ataupun PGA apakah semualah, orang awam pun begitu. Dit ontok rinubah kapahabaran noboros dit mulahingan pakakaraja longkod karaja ESCOM Brigadier General Hamzah Ali magisusuai keperagatan keterundunan pinapanau ESCOM sebagai pinggisaman menuridong pironitan tesenong id pialatan tinimungan komeligan tinimungan nokayanon. Kita juga merancang beberapa aktiviti lain, iaitu bengkel keselamatan yang akan diadakan di ESCOM bersama dengan agensi-agensi keselamatan yang lain lah. Dan juga kita merancang untuk menyantuni balu-balu pejuang-pejuang kita yang gugur semasa tragedi pada tahun 2013. Damot dilo, Noborosdit Panglima Markas Sapodom Telu Brigade Infantry Brigadier General Suhaimi Samsudin maya ababayan kepusahan tesenang dilo kanu pepagirut kepihupan id pialatan tinimungan komuligan magigian nakayanan. Inilah sebahagian daripada projek Jiwa Murni kita, di mana selain daripada kita membantu penduduk kampung, kita juga memberi bantuan kepada bekas-bekas veteran kita di kawasan sini. Segini mudah atas 5 dua asnaf Fatasi Pitang nak haramit kehupan takanan mantan agensi Ugama Kopisan Luguan Menteri Kopisan Keperluan Islam Malaysia Jakim pada mapat agensi Ugama Suami Penimungan Musaadah kepihon data ababayan beberapa taga ia Ramadan teluat food bank kepada asnaf Fatasi Pitang Kanihab. Gembira. Babu nak bekerja, jadi mana pendapatkan ada bantuan, tetap meringankan beban babu. Alhamdulillah dapat juga meringankan beban orang tua lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada yang memberi bantuannya, terutamanya kerjaan negeri ataupun kerjaan pusat yang prihatin kepada rakyat di daerah Sepitang. Naborosdit Komodo Menteri id Kopisan Luguan Menteri hal ngai Ugama Datu Ahmad Marzuk Sari pinggisaman penimungan Musaadah nopo ngak kepihupan id pialatan Jakim Yayasan Wakaf Malaysia mentok muhup magigion id nangosusaan wayak kinantakan COVID-19 siam kotutudan Luyud. Ini adalah merupakan komitmen kerajaan persekutuan untuk menzahirkan kebersamaan bersama dengan masyarakat, dan bantuan yang kita sampaikan pada kali ini
seperti mana biasa sebagai pelengkap kepada apa sahaja yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan. Naberos di sia iti kuma kapahabaran dit kepongop pinapatahak kapatahakan kohupan kuma 152 asnap id Masjid Jamik Pekan Mesapol Sipitang. Mentok dilo, naberos dit mulahingon ketinanan Islam Poto Tongkop Sabah usia bagian Sipitang Datuk Sapawi Ahmad miampai kepihupan dilo kanu menguhup megigen asnap dat kepersediaan kepemaramitan tulan Ramadan. Ini sebagai satu sambutan Iya Ramadan, yaitu di ambang Ramadan. Untuk memberi peringatan kepada umat Islam supaya tanggungjawab mereka dari aspek Ramadan itu dapat disempurnakan dengan lebih baik. Id ababayan dilo minanahak nagi idatu Ahmad Marzuk dat boberson tagagayo ihya Ramadan nanjur usia bagian Sipitang miampai kepihupan longkod keterinaan Tulun Palimon pi iso turu walu Sipitang. Ekosistem belajaran negara pi teluna atau sahabat pada dua institusi belajaran Mara Ipmah i manahak belajaran mantad sijil gisom Dr. Falsafah amagi bagian Kitailan kanu peingkas telaan belajaran teknologi semikul memasok. Naberas dit penirikahon Mara isia penagi puru Parlimen Beaufort Datu Aziza Muhammadun keburuan bagian belajaran Mara nepongak pinggisaman menilembus ki impohon Thailand teknologi gatang ke pengindapuan mentok pepeburu tulun kain senai Adang. Adalah bidang-bidang yang kita rasakan adalah dipikirkan sesuai untuk dapat mengisi keperluan tenaga kerja dalam negara kita, khususnya dalam zaman sekarang ini. Dalam Industrial Revolution 4.0 ini memerlukan elektronik, electrical. Pinintalang di sia iti kuma RTM dit kepongo pinapahimagon ababayan cakna Ipmah tionan belajaran keraja watas Beaufort. Tumanud di sia bagian ngai it pinasedia id siriba Ipmah osakayut menuang kepekionan gineris keraja id Malaysia lolobina id kondolihon pemerunan 4.0 ISO id mekianut Thailand teknologi. Mantad nadilo awi tagal dat aganggara otinimungan memasok lolobina kemolihingan mentok pepatut tanganak dialog kuma id institusi dilo tu Mara akan nopokok manahak pegantangan kapatahakan kohupan belajaran kumati tinimungan B apat nahopod M apat nahopod labus kakadayan ngak mentok negit tinimungan masikin adalaan id kakadayan id kataguang pegumbalan ekonomi. Irin kabar Aidusun mantad ko takinam sedapan baina ponsiko mantad Adrian Saidi.